permettra l'application. Ignorer l'optimisation. Refuser bouton. Vidéo, système. Accueil bouton. Lanceur système. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم جئنا لكي نجرب 3 تطبيقات جديدة، فهي تطبيقات تساعد المكفوفين للتعرف على الأشياء أو قراءة الصور. فلنبدأ مع التطبيق الأول. Écran d'accueil, page 4 sur 4. التطبيق الأول ويسمى سبيك أو تكلم أو بارلي باللغة الفرنسية. Parler. Parler. هذه دي واجهة التطبيق. Analyse bouton. أول شيء سنجرب التعرف على الأشياء. Code à part. Objet. Balayage objet. كما ترون La peau. Chambre. Chair. هو La peau. اقرأوا La بي. bouche. Selfie. بمجرد أننا La ندير peau. الكاميرا Musculaire. La لشيء. bouche. La bouche. La main. La peau. انظروا. La peau. Textile. جلد. 1. Visage. Vêtements de plein air. Veste. يكفي هذا. Ciel. Retour bouton. فلنعد القائمة الرئيسية. الآن سنجرب قراءة نص. Pause bouton. Parler. والآن سنجرب كيفية قراءته لنص. المشكلة في هذا في التطبيق أنه يدعم اللغة الفرنسية فقط. Analyse bouton. نذهب هنا إلى أناليز ثم Texte. تكست. Balayage texte. Trop près. Trop près. 36 دقيقة بعد الظهر. 1. Appro. À personne physique tout être humain. 2. À personne morale, groupement de personnes physiques B par contrat, considère comme un sujet de faux, des attributs de la personnalité juridique. Diadex type de personne morale et personne morale. 2. Bureaucratie, ex les sociétés commerciales IS personne morale à but non lucratif, IS association, OCA, ATO, auto parler. Analyse bouton. أما بالنسبة للخصائص الأخرى، نعم، Couleur. سنجرب خاصية التعرف على الألوان. Balayage couleur. Arbre ardoise gris. Gris clair. سنجرب Gasboro. Dimanche gris. Arbre ardoise gris. Gris foncé.
Ours vert olive vert. Noir. Rouge indien. Retour bouton. Moyenne ardoise bleue. Parler. هذا ما لدينا في تطبيق رقم 1. Accueil bouton. الآن Lanceur système. التطبيق الثاني ويسمى Look Le coup. Out. Le coup. Le coup en mode exploration. Look Out هو يعمل نفس عمل Speak Meuble. لكنه أدق من Speak، لكن وصفه للصورة أو النص له دقة عالية. Étiquette alimentaire, version bêta, mode. Exploration, version bêta, mode sélectionné. Lecture rapide, mode. هنا لكي نقرأ نص علينا نختار لكتير رابيد. Lecture rapide, mode sélectionné. Les ordres juridiques personnes et tout susceptibles tenues d'obligations morales existent deux sortes de personnes, les personnes, personnes physiques, tout groupement de personnes, un sujet de toi, personnalité juridique, y a type personne morale, personne morale, but, personne morale, but. En oral, les ordres juridiques personnes et tout susceptibles des susceptibles personnes, deux existent morale, personne physique, tout deux attributs des droits de sujet, ex non bual, personne, personne morale, but oral, but oral, le groupe belle personne physique, personne dit. Conseil pour utiliser le mode étiquette alimentaire, loco peut scanner, le code barre d'un produit, vous reconnaître. Conseil pour loco peut scanner, ne plus affiche, ok bouton. Téléchargement requis pour utiliser ce. Télécharger bouton. Pas maintenant bouton. Loco en mode étiquette alimentaire. الآن سنرى شيئا آخر. Lecture rapide mode. Analyse de document mode. Analyse de document mode sélectionné. Impossible de détecter du texte. Déplacez l'appareil vers la droite. Trop loin, rapprochez l'appareil. Trop loin, rapprochez-vous. Capturer un instantané bouton. Essayez de capturer un autre instantané pour scanner ce qui s'affiche à l'écran. Rapprochez-vous. Impossible de détecter du texte. Trop loin, rapprochez l'appareil. Trop loin, ne bougez pas. Détail de l'élément récent. هذا فإنه يظهر لنا الكلام الذي كتب في الورقة. Définition d'être tenu d'obligation morale. Les personnes au sens juridique. La personne. Fonctionnalité sélectionnée pour prononcer activée. Définition d'être tenu d'obligation morale. Les personnes au sens juridique. La personne est autre susceptible d'avoir des droits. Existe deux sortes de personnes. Les personnes physiques et les personnes. La personne physique. Tout être humain lié à un par physique. Personne. Retour bouton. Loco en mode analyse de document. Impossible de détecter du texte. Déplacer l'appareil en bas à gauche. Étiquette alimentaire. Version. Lecture rapide mode. سنرى بالتعرف على Exploration. Version B. Essai. Exploration. Version bêta. Mode sélectionné. Texte, syndicat.cte. Texte, personnalité juridique. Texte, I. 1 Il y a Dex type de personnes les pronoms morales à accent aigu B texte. 24 À personne morale go contrat, considéré cote nu. Chaise. وده يقرأ لنا ما الذي يوجد أمامنا مباشرة. Chaise. Texte, max. 15 Texte. 6 X. Boîte avec le texte. 6 X. Boîte. Texte, change. Boîte avec le texte, change. Boîte. Vêtements. أنا سنرى Personne. Rideau. نعم. Retour bouton. هكذا مبلغ. نكون Lanceur système. تطبيقين. أما بالنسبة للتطبيق الثالث Volet des notifications. Données cellulaires. Désactiver, désactiver.
Activé. نقوم بتشغيل الإنترنت وإنه يسمى ب Suivant plus. Rechercher. سوليفانت Multiplier. أو واحد. سوليفون. فلندخل. Nouvelle notification de بالنسبة Guimard للتطبيقين Vimat. فهم لا يدعمان اللغة العربية، أما بالنسبة لهذا التطبيق فهو يدعمها بشكل Modia. رائع. Capture bouton. أنا سنرى كيف يكون ذلك. سنقوم أولا بفتح الكتاب. Capture bouton. سيبدأ القراءة بعد قليل. Cela ressemble à un gros plan d'un clavier. Reconnaissance de visage bouton radio, non coché. Reconnaissance de texte bouton radio, non coché. Cela ressemble à un reconnaissance de texte bouton radio, non. Pas de résultat pour reconnaissance de texte. Pas de résultat pour reconnaissance de texte. Capture bouton. فعل المزايدة والجديد الفصل الخامس استيفاء الدائن لحنه الأموال المتحصلة من الحجز حقه، وهذه المرحلة ليست من خصائص التنفيذ منذ الغاية من إجراءات التنفيذ الجبري في جميع الأحوال الدائن 141. Procédure de la distribution des deniers. أن المرحلة النهائية من مراحل التنفيذ الجر بنز. Pas de résultat pour reconnaissance de visage. Fonctionnalité bouton. سنرى إعدادات هذا التطبيق. نجد على يدنا اليمنى زر Fonctionnalité bouton. فونكسيون Fonctionnalité. ما الذي سنجد به. Flash activé bouton. هنا لدينا إعدادات فلاش. Appel vidéo bouton. هنا لدينا أبل فيديو يعني تتصل بأصدقائك. Galerie bouton. هنا الجاليري إذا كانت لدينا صورة بها نص نستطيع أن نسحبها من هنا فلنجرب ذلك. Modia. Receved. 158. Modia. 6:36 بعد ظهر 81% LS1. A majuscule. كلية الحقوق والعلوم الإدارية جامعة الأخوة منتوري. Des personnes qui gèrent et publient du contenu. Voir les publications des visiteurs communautés. Invitez vos amis à aimer cette page. 6593. Menu bouton. هنا لدينا القائمة أو مني أو منيو Menu. على حسب اللغة التي تستعملها. Description d'image bouton. Modia bouton sélectionné. Modia bouton sélectionné. Reconnaissance de texte bouton. Modia bouton sélectionné. هنا لدينا تخصيص تعرف Modia. Capture bouton. Cela ressemble à un tapis bleu. نعم أعرف أعرفها. Menu bouton. Menu. Reconnaissance de texte bouton. هذه تعرف النص كما رأيناها سابقا. Reconnaissance de visage bouton. نتعرف على الأوجه. Reconnaissance de document bouton.
Reconnaissance de document. هنا لدينا نقوم بتجربة هذا الخيار Reconnaissance de document. Capture bouton. Aucun document n'a été détecté. Fonctionnalité bouton. Menu bouton. Menu. Low bouton. Low bouton. Lumière bouton. هنا لدينا الضوء. Reconnaissance de couleur bouton. تعرف الألوان. Couleur simple. Capture bouton. Vert bleuâtre foncé. Menu bouton. Menu. Reconnaissance de couleur bouton sélectionné. Lumière bouton. Low bouton. Slide news bouton. Lecteur PDF bouton. Note bouton. Note bouton. Fonctionnalité sélectionnée pour prononcer activé. Aide bouton. Aide bouton. Paramètres bouton. Slide news bouton. Lecteur PDF bouton. Lecteur PDF. Pour lire le PDF, ouvrez un fichier PDF. Cela peut prendre un moment. يقول لك لقراءة PDF يرجى فتح ملف PDF. Ouvrir un PDF. ستجدونه زر مكتوب Ouvrir un PDF أو فتح PDF. منهج السداسي الثالث سنة الثانية. Copie PDF. فاصلة 23. نجرب هذا. Veuillez patienter un instant. يعني هنا بإمكانك أن تجعله يقرأ لك كل شيء. Lire bouton. فقط بالضغط على زر قراءة أو لير. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. قسنطينة واحدة جامعة الإخوة منتوري. الإدارية العلوم والحقوق كلية. 8102 7102. خاصة بطلبة السنة الثانية حقوق محاضرات. السداسي الثالث. دراسات القانونية منهجية ومناهج البحث العلمي. أستاذ معلم يوسف من إعداد. نعم قد قرأ لنا صفحة رقم 105. 105. Retour bouton. Accueil bouton. بالمناسبة هذا ما Lecteur PDF. Volet des notifications. Wi-Fi données cellulaires silencieux Bluetooth lentage calculatrice nettoyer le stockage adaptation nocturne. 6:44. Calculatrice bouton. وفي الأخير سنقول لكم لا تنسوا الاشتراك بهذه القناة. Mobisant, il y a 5. Développer bouton. 6:04. Mobisant, développer bouton. Réduire bouton. Pause bouton. Arrêter bouton.